দক্ষতা বাড়াচ্ছে। ত্রিপুরায় আজ একলব্য মডেল আবাসিক স্কুলগুলি আদিবাসী শিশুদের ভবিষ্যতের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করছে এবং সিকেল সেল নির্মূল অভিযান তাদের সুস্থ করে তুলছে। প্রতিটি নতুন সংকল্পের সাথে নতুন স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে। 20 নভেম্বর থেকে রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারিতে শুরু হয়েছে বিবাহ মঙ্গল উৎসব, যেখানে সোনার গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, আর মেগা ড্রতে 2 দম্পতির জন্য গোয়াতে হানিমুন প্যাকেজ সব পাবে। ও মা, এ তো দারুণ খবর গো। হ্যাঁ, আর বিয়ের গয়নার প্যাকেজ শুরু মাত্র 1 লক্ষ টাকা থেকে। তো আজই চলো রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষাবাজার, আগরতলা, ধর্মনগর ও বিলোনিয়া। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, সবার সাদর আমন্ত্রণ। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সরষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। Khulumkang Shalom Deborma, Norok Jotonon Lamshogo, Chinita Bushak Zorani Kokborok Koktomawa. Puilano Faidi, 9 Elena Tinini Koktoma Bokorogro. Huiza Koktomani Bishing to Ikarak Shalo, Dormonogar West Calibari Amsayo Manzaka, 7,000 Yaba tablet. Abunyagulo Korokni Borok no Boromka Police, Borokni Mung Bahar Utinte, Sultan Ahmad. Manjamani Yaba tablet rogni hati o hati dot 35 lakh haingnai. Father Hastro Tangnai PB13BC 9339 Marini Khungsa Truck Malkhungo Manjaka 1,630 kg Sidikaran. Pati Mungo Malkhuni driver no Romkha Ambasha Thanani Police Mung Gurdip Singh Tongthai Punjab Hasteo Manjamani Shidirogni Hati o Hati dot 1 crore 63 lakh haingnai. Karakshalo Udaipur Divisional Police Officer Ajay Deborma, they Arkepur Thanate Kila Thanane Usi, TSR Jawan, CRPF, Forest Department, they DCM Nitidul Mumbai, Rayabari Amsayo Tiprashan Lukorongi Pata Jaga Thayo, Turubosumi Lukorongi Rabar Bufang, Isaac Tokmano Tampai Lake Jaga Thaini Nok Fangro. Hatani Malkhungo Danani Thangai, Hapop Zagay Thika Khoroksa Lebar, Mung Shomiran Guala, Umor Bishi Thamchinui, Pati Mung Komolpur Thana West Noagon High School Amsayo. Rangshege Khare Thangmani Yagulo, Manjagay Jung Pereni Pilaro Yakhawi Butok Laizaka Khoroksa Borok. Mung Sagor Gosh, Pati Mung Razakor Auli, Shibari Amsayo.
हाय नहाय नोंजोंनाय तै गाहामनि सानमुंगो कदमतला तो धर्मनगर लाहार कतर कासुलायखा धर्मनगर बखास्टेनि बागबासा कन्स्टिट्युएन्सिनि कलाछरा ब्लकनि पश्चिम इचै लालसरा 3 नम्बर वार्ड महादेव बारी कदमतला आमसानि लुकुर ताबु कक्तमा शुक्रबुई हुइजा कक्तमानि बिसिंतै काराक सालो धर्मनगर वेस्ट कालीबारी आमसायो मानजाखा 7000 याबा टेब्लेट आबुनि आगोलो खरकनि बरकनो बरमखा पुलिस बरकनि मुं बाहार उद्दिन तै सुल्तान अहमद मानजामनि याबा टेब्लेट रकनि हातिओ हाति डट 35 लाख हायंनाय हानहाय हुइजा कक्तमानि बिसिंतै काराक सालो नर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस सुपारिनटेन्डेन्ट बानुपद चक्रवर्ती नि तैदुल मुंबाई धर्मनगर वेस्ट कालीबारी आमसायो आसुकमानि पुलिस आवहाय जरनो बाइक मालखुंबाई के खरकतम बरक रक फाइमानि आबुनियागुलो आ खरकतम बरक रक पुलिस रकनो नुखेनो खारनानि चाइतंमानि फियाबा खरकनिनो रकमि मानखा पुलिस रक रमजनाय खरकनि मुं ओंखा बाहार उद्दिन तै सुल्तान अहमद बाहार उद्दिन उमर बिसिनि सिब्रै तंथाय पाथरकान्तिनि जानखिरा आमसायो तै सुल्तान आहमदनि उमर बिसिनि सिसा तंथाय पाथरकान्तिनि बान्दर खालामसायो बरनियागो मानजाखा बेबागे 7000 याबा टेब्लेट मानजामनि याबा टेब्लेट रकनि हातिओ हाति दर 35 लाख हाय ओंनाय हिनै साय खनारका नर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस सुपारिनटेन्डेन्ट बानुपद चक्रवर्ती আজকে আমরা গোপন সূত্রের উপর ভিত্তি করে ধর্মনগর কালীদিঘির পারে একটা অপারেশন করেছিলাম ত্রিপুরাকে নেশামুক্ত করার যে লক্ষ্য আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে রেডের সময় আমরা দুইজনকে ধরতে পেরেছি একজন পালিয়ে যায় বাইক নিয়ে যে দুইজনকে ধরতে পেরেছি একজন হলো বাহার উদ্দিন বয়স 24 বছর বাড়ি চামকিরা পাতারকান্দি আর একজন সুলতান আহমেদ বয়স 21 বান্দরকাল পাতারকান্দি তাদের পজিশন থেকে 7000 ইয়াবা ট্যাবলেট পাওয়া গেছে এটা একটা ভীষণ মারাত্মক ধরনের মাদকদ্রব্য একটা ট্যাবলেট খেলে প্রায় 3 দিন অবধি নেশা থাকে এটার 7000 ট্যাবলেট পাওয়া গেছে যেটার কালোবাজারের মূল্য 35 লক্ষ টাকা থেকে বেশি ধর্মনগর থানাতে একটা এনডিপিএস কেস হয়েছে তাদের ইন্টারোগেশন চলছে যে লোকটা পালিয়ে গেছে তাকেও ধরা হবে आबुनियागुलो एनडीपीएस एक केरंग एफआईआर नाहारै बरनि लगियो तै साबो साबो करंग जाक्तंग बरनो सुंपिंगि तंगु पुलिस ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां फादार हास्टेल थांनाय PB13BC 9339 मारिनि खुंसा ट्राक मालखुंगो मानजाखा 1630 केजि सिदिकरान पाटिमुंगो मालखुंनि ड्राइवर न रमखा आम्बासा थानानि पुलिस मुं गुरदीप सिंह तंथाय पान्जाब हास्टेल मानजांमनि सिदेरकनि हातेव हातिदर 1 करोड़ 63 लाख हायंनाय Kerak Shalfongo Ambasha Bedbagan Amsani Naka Point Buskangtui PB13BC 9339 Marini Khungsa Truck Malkhung Silong Bukak Thangi Tongmani Abunyagulo Malkhungo Musasuk Tongui Manu Hunei Kakawai Batak Rui Checking Kleine Chenka Ambasha Thanani Police Rock Abunyagulo Malkhungo Manjaka 1630 kg Sidikran Abunyagulo Malkhuni Driver no Boromka Police Mung Gurdeep Singh Binitong Thai Punjab Hastewo Abunyagulo Sidikran Manjangmani Kokto Mankeno Amsayo Phai Shokpaika Ambasha Thanani Usi Bishojit Deburma Dolai District Police ni Additional Superintendent Manbendra Chaudhary Te Dolai District Police Superintendent Obinash Rai Manjangmani Sidirokni Hatiwa Hatidor 1 crore 63 lakh hai unai hinai Shawai Khanaraka District Police Superintendent Obinash Rai लाई पुलिस को एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिला था कि एक ट्रक जिसका नंबर PB13BC 9339 ये 14 व्हीलर टाटा ट्रक है। ये अगरतला की साइड से
आउट ऑफ स्टेट जा रहा है, इसमें गांजा होने की खबर है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री के जो नशा मुक्त त्रिपुरा अभियान है उसके अंतर्गत हमने एक टीम बनाया जिसमें धलाई पुलिस, CRPF 140 बटालियन, 28 बटालियन असम राइफल, 3rd बटालियन TSR, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मैडम को भी लेके हम लोग यहाँ पे नाके पे अलर्ट कर रखे थे इसके लिए। जब ये ट्रक आया, इसकी चेकिंग हुई तो उसमें अराउंड 1630 kg गांजा मिला है, जो कि रबड़ में पैक था, रबड़ के भीतर पैक था। ये गाड़ी रबड़ के पैकेट्स लेके जा रहा था, उसके अंदर गांजा था, जिसमें 80 पैकेट 20 kg एंड 2 पैकेट्स 15 kg है। इसका बाजार का मूल्य 1,63 लाख है। मैं बताना चाहता हूँ कि 2023 में भी नशा मुक्त अभियान के अंदर धलाई पुलिस ने 36 करोड़ के ड्रग सीज किया था। 2022 में ये 17 करोड़ था एंड 2021 में 3 करोड़ था। तो आप ये देख सकते हैं कि धलाई पुलिस DGP सर के अंदर नशा मुक्त त्रिपुरा अभियान को सफल बनाने के लिए पूरी तरह से लगी हुई है। इनमें सबका सहयोग है, सारी यूनिट्स हमारे मिल के काम कर रहे हैं यहाँ पे। और हमने ड्राइवर गुरदीप सिंह को अरेस्ट कर लिया है और इस पर अभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि किसका सामान है और कहाँ जा रहा था। इस पर इन्वेस्टिगेशन चालू है। पाठगोबिन लोगियोते शाबो शाबो करंगजाक दं बरंनो दाक्तिनो नाइतोगै तिख्लायनाय पुलिस रखनै शावै खानारगा डिस्ट्रिक्ट पुलिस सुपारिनटेन्डेन्ट अविनाश राय। ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां। कराकशाला उदयपुर डिविजनल पुलिस ऑफिसर अजय देव वर्मा ते आरकेपुर थाना ते किला थाना उसी TSR जवान CRPF फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ते DCM नि तैदुल मुंबाई रायाबारी आमसायो तिप्रासा लुकोरंगनि पाता जागा थायो थुरुक बसमनि लुकोरंगनि राबार बुफां काइजाक तकमानो तामफाइलायखा जागा थायनि नकफांरक। किसासक बिशिरमय उदयपुर मध्य रायाबारी आमसायो किसासक थुरुक बसमनि लुकोरक तिप्रासा लुकोरंगनि पाता जागा थायो नक तांगै दखल खलाय तंगमानि आबोनि आगोलाव जागानि नकफांरक कोर्ट थांगै कमप्लेन खलाय रुमानि आबोनि आगोलाव थुरुक बसमनि लुकोरकनो जागा थाय याकारना बागै नोटिस रजाकमानि फियाबो वाइरवाइ नोटिस रजाकमानि यागुलोबो बरकनि जागा थायनो याकारिया अंगै कराकशाला उदयपुर डिविजनल पुलिस ऑफिसर अजय देव वर्मा ते आरकेपुर थाना ते किला थानानि उसी TSR जवान CRPF फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ते DCM नि तैदुल मुंबाई रायाबारी आमसायो तिप्रासा लुकोरकनि पाता जागा थायो थुरुक बसमनि लुकोरकनि राबार बुफां काइजाक तंमानो तामफाइलायखा जागा थायनि नकफांरक। PB 13BC 9339 मारि गे नरक ओ राबार तालाय थानी माने ओ दखल खलायनाय रक बरक माना दे खलाय फायना तामो बमहाय माना ताबक तो बरक किसे किसे माना खायो हायफोन सिनि यागो प्रशासन माजाकता पुलिस प्रशासन TSR प्रशासन जों अब आइनो सिनि पास संजाकबा जों अब माजाकता जों हगानि और अधिकार खाथिनि हगानि जिन जागानो जों ताम हलेखा जे हगानि सुदुर आबाद सिमि और हग जाखो वाइरक उमाइरक तो कायजक तंग वाइरक नारकर कायजक तंग हाफान बनके हगिया सुदुर आबाद कासे हगु गे नकरंखे नकरक कुनो मुंसा खाया नकरक कुनो खाया सुदुर आबाद कासे न हगु जों बसे जागाराव बसे रंग बसे कानिराव ना अब कानिराव तो आं असो कामके साइमिया कानिराव बां मातो बांगो कोन आं असो साइमिया ता बस राबार तो राजा दंखाना राबार तो बरो एमने रायनो दंखा या म जों दखल खायनि बेयाव जों मा हगलायखा के दिनि बफ्रनसिनि बहायके हगमानि फुं 8 नि सिम हगलायमानि टाइम रक द तंग टाइम अब टाइम करै अब प्रशासन यागो बरो बसुक जरा जों हग्रनो अब जों साइमिया ता दुइटा जरा रक मा हगन नरके कयता सिम हेलेमेन र जों 8 नि सिम 9 नि सिम शुरू खलायलायखना ता टाइम टाइम ठीक आ शाला थ्रुक बसनि लुकोरक बाय जागा थायनि नकफांरकनि बिसिङाव चप्र लाइफानो मानो हनै से पुलिस रकनि अजमारक डिउटी मा खलायमानि कक्तमा उदयपुरनि सिमि राजीवनि कक्थुम चिनि खरां हादानि मालखंगो दानानि थांगै हाफबजागै थैक्या खरकसा लेबार मुं समिरन गोवाला उमर बिसि थामचिनै पातिमुं कमलपुर थाना वेस्ट नवागाव हाई स्कुल आमसायो शालब्रुमनि हाइके समिरन गोवाला बिनि बायप्रगै बाक्सा हातानै मालखंगो सुफुंलाय तंमानि अब हाइजरानो हादुल कतरमा समिरन गोवालानि शाखाव सिनस्राबि रुफाय मानि बाय थायोनो लेंगि थांगा समिरन गोवाला आबनियागलो समिरन गोवालानो कमलपुर बिमल सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल तलांगै थांगा बोबाय बाक्सा सामुं खलायने रक आबनियागलो समिरन गोवालानो थैका हनै शाखा शाखामनगनि शाकनायने रक थैनाय समिरन गोवालानि उमर बिसि थामचिनै तंथाय वेस्ट नवागाव आमसायो
কোনখান হয়েছে আচ্ছা নোয়াগাঁও ও মাটি ধসা পড়ছে না তার নাম কি জানো বাসা কোনখানে তোমরা একসাথে কাজ করতে স্পটেড না এখানে ওইখানে কতদিন যাবত কাজ করো গাড়ি মাটি নেই এর উপরাইয়া পড়ছে ও তোমরা নিচে কাজ করতেছো আবহাওয়াকে সম্মেলন গোয়ালা থৈমানি বাই বেলাই নখা খামলাইজাক তাবুক নুখুনি বরক রং নখবই বই বাক্স সামুখলাইনাই রক আমবাসানি সিমি শেখরনি ককথুম চিনি খরাং রাংশেগে খাरै थांमानि यागल मानजागै जों फेरेंनि पिलाराव या खावै बुतो खलाइजाका खरकसा बरक मुं सागर घोष पातिमुं राजखर आवलनि शिबबारि आमसाय আকাশ কিদা বাড়ি কো বর্তমানে কি চুরি করছিল চুরি করছিল ওই আর একজন গেছে মুখে গেছে বলে বেড়ার পর চুরি 2000 কেলি টাকা तांसाल हर महाराजगंज हाटिओ रांगसेक जागमानि किसा जगलुकुरक रांगसेक जानाय रक खा बिहार हास्तिनि गुलशन कुमार ते अमित कुमार बेबागै गुलशन कुमारनि याकनि 1200 रुपीस ते अमित कुमारनि याकनि 800 रुपीस सेक जागमानि आबुनि यागलो कराकसाल फुंगो आ रांगसेक नायनो बुफुर फायनो हनै नासिंलाय तंमानि रांगसेक जानाय लेबार रक आबु हाइजरनो आसुमसा बरकनि बिस्कांगो फाय रुफायमानि बाय आ रांगसेक नायनो रमै नारकलायखा बरक आबुनियागलो शिबबारि आमसे तलाङै जों फेरेंनि पिलारो या खावै बुतो खलायखा पाइथागो पुलिसनि यागो याफारि रलायखा आमसानि लुकुरक आबुनियागलो कक्तमा थुनाय रंनि सिंमुंगो बिनि मुं सागर गोस्ते बिनि गामि बन कुमारी आमसायो हनै साय खनारका आरां शेकनाय আকাশ কিদা বাড়ি কো বর্তমানে কি চুরি করছিল চুরি করছিল ওই আর একজন গেছে মুখে গেছে বলে বেড়ার পর চুরি 2000 কেলি টাকা তুই চুরি করছ না আমি নিজে না গো তুই তো চুরি যাইছ না না কই তো জীবনে যাইছি না আমি रात में चाकू दिखा के रुपया चोरी किया मोबाइल भी छीन रहा था कब रात में 9:30 बजे क्या नाम है गुलशन कुमार किससे लिया था मेरे से कितना रुपया 2 जन के लिया है मेरा लिया 1200 रुपया उसका लिया 800 2000 रात कितने बजे 9:30 बजे राजखराव निशिमी प्रनमनि कक्थुम चिनि खरां हायनो हाय नोंजोंनाय ते गाहामनि सानमुंगो कदमतला तो धर्मनगर लाहार कतर कासुलायखा धर्मनगर बखास्टेनि बागबासा कन्स्टिट्युएन्सिनि कलाछरा ब्लकनि पश्चिम इचै लालसरा 3 नम्बर वार्ड महादेव बारी कदमतला आमसानि लुकुर शालकलुमारमै बागबासा कन्स्टिट्युएन्सिनि कलाछरा ब्लकनि पश्चिम इचै लालसरा 3 नम्बर वार्ड महादेव बारी कदमतला धर्मनगर आमसाय गरि नोंजोंनाय ते गाहामनि सेबसाब आबुनि बागै बेलायनो जोंजाल कलायजाक आमसानि तंक संलुकुरक वाइरवे बरनि जोंजाल रकनो तये आमसानि पन्चायत ब्लक रकबो बरनि जोंजाल रकनो साजाकमानि फियाबा मुंसा साकथार मुंना हारलिया कुचक अजामारक आबुनि बागै ते मुंसा लामा नुहुर जायगा अंगै कराकसलो कदमतला तो धर्मनगर लाहार कतर कासुलायखा आमसानि लुकुरक आबुनि यागलो लाहार कासुजाकमानि कक्तमा मानखेनो आमसाय फाइ सकबायका धर्मनगर थानानि पुलिस रक फियाबा कुचक अजमारक फाइ बरकनि जोंजाल रकनो सकमरनानि कग्र फायासाक याकारि रजाक लाख बरकनि लाहार कासुमुं हनै सावै खोनारका लाहार कासुनाय र মূলত কিতার লাগে আপনার রাস্তার অবরোধ করছেন আমরা 3 বছর ধরে জলপাই না আচ্ছা আপনার কোন গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা আপনারা আমরা পশ্চিম ইসাইলালচরা গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা কত নম্বর ওয়ার্ডের 3 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা মানে জলের সমস্যা আপনার এলাকায় দীর্ঘদিন থেকে জলের সমস্যা 3-4 বছর থেকে আমরা জল পাই না প্রধানও জানাইছি মেম্বারও জানাইছি তারা কোনো বৈধ করে না আমরা কথা দোয়া হইছে তারা আজকে যে রাস্তার অবরোধ করছেন কোনটা রাস্তা অবরোধ করছেন কদমতলা থেকে ধর্মনগর যাওয়া पाइथागो DWS डिपार्टमेन्टनि जुनियर इन्जिनियार उपपुरकाइस्ट आमसायो फायै ताकतिनो बरकनि जोंजाल रकनो सकमर जागनाय हिनै कग्रमाबाय याकारि रजाखा लाहार कासुमु ब्युरो रिपोर्ट चिनि खरां
Tabu kisha lenglamani jora. Tebo hastre hayung te haktoni koktuma tuwe faitongo lenglamani yagulo. Welcome to the biggest shopping festival in your city, 9th International Universal Expo. প্রথম 8 বছর ব্যাপক সাড়া জাগানোর পর এবছর ইউনিভার্সাল অ্যাডভার্টাইজিং এর উদ্যোগে এবং অল ত্রিপুরা মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় আগরতলা চিলড্রেন্স পার্কে এই এক্সপো চলবে 5ই জানুয়ারি থেকে 23 জানুয়ারি 2024 পর্যন্ত। রোজ দুপুর 12টা থেকে রাত্রি 9টা অবধি, যেখানে আপনি পাবেন থাইল্যান্ড, আফগানিস্তান, টার্কি, বাংলাদেশ সহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের নানা আকর্ষণীয় এবং আনকমন সামগ্রী। থাকছে বিশাল ফুড কোর্ট এবং প্রতিদিন জমজমাট কালচারাল ইভেন্টস। তাই 5ই জানুয়ারি থেকে 23 জানুয়ারি পর্যন্ত আগরতলা চিলড্রেন্স পার্কে 9th ইন্টারন্যাশনাল এক্সপোতে সকলের সাদর আমন্ত্রণ রইল। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই।